تو یہ جو غداری ہندوستان کر رہا ہے جو ایز این اپریسر ایگریسر، وقت بہت کم ہے ہم سب کے پاس، ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان موومنٹ چلائی تھی، اسی طرح ہمیں آپ کا سپورٹ چاہیے، جو لیگل ایکسپرٹیز اور کمٹمنٹ آپ لوگوں کی چاہیے. آپ کشمیریوں کا کیس لڑیں، انٹرنیشنل عدالتوں میں آواز اٹھائیں، یہ دنیا کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا وائلیٹر ہے انٹرنیشنل لاز، انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کا. بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد آپ کے پاس خود بھی آؤں گی. میری بڑی خواہش ہے میں ملتان آؤں، درگاہوں کی جگہ ہے، بزرگوں عظیم ہستیوں کی جگہ ہے، دعائیں لینے میں ضرور آؤں گی. اور آپ کا ساتھ چاہیے، آپ لوگ کا ساتھ کشمیری قوم کو چاہیے. اور ایک بار پھر میں بہت بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. میرے کولیگس اور میرے چھوٹے بھائیوں، السلام علیکم. آج کا یہ جو تقریب ہے اور آپ دوستوں کا قیمتی ٹائم لیا ہے وہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. میں سب سے پہلے عرض کروں گا کشمیر کی اس علاقے میں اسلام کی روشنائی کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد اس علاقے پہ ڈاکے کیسے ڈلنا شروع ہوئے. یہ پہلے ہی اس زمین کو سمندروں، صحراؤں، سطح مرتفع اور پہاڑوں سے ترتیب دے دیا تھا. میدان ہو یا پتھریلی سرزمین، حشرات الارض سے لے کر بڑے بڑے جانوروں کو انسان کی خدمت کے لیے معمور کر دیا تھا. دنیا میں بے شمار مقامات انسان کے لیے جمالیاتی حسن کی تسکین کے لیے پیدا فرمائے، لیکن وادی کشمیر جنت نظیر کو پیدا فرماتے ہوئے مصوری کی اعلیٰ ترین شکل دی. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جنت و روئے زمین است، ہمی است ہمی است ہمی است. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. قرائض پر وادی غیر زی ذرا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ، خاتم النبیین، رحمت العالمین، محبوب الہی کی تشریف آوری کے ساتھ ہی منظر تبدیل ہوئے. قرآن مجید فرقان حمید کی تنزیل کا عمل جاری ہوا. آہستہ آہستہ 23 برسوں کی کاوشوں کے نتیجے میں یثرب مدینہ الرسول کا لقب پایا گیا. عالم انسانیت کے خطبہ حجت الوداع کا چارٹر آج بھی پوری دنیا کے لیے مشعل رہا ہے. آپ کی تربیت یافتہ ساتھیوں نے دنیا کے ہر گوشے میں وحدانیت کا پرچم بلند کیا. اس وادی میں بھی دین اسلام کی شمع روشن کی، اور یہ روشنی برصغیر ہند کے ساتھ ساتھ مشرق بعید، جنوبی چین، روس تک پھیلتی چلی گئی. اس میں شبہ نہیں ہے کہ برصغیر ہند میں مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے، اور کے خلاف کشمیریوں کی آزادی کی پہلی تاریخ کا آغاز 1930 میں ہوا اور آج تک جاری ہے. ظلم و ستم کی یہ داستان کم و بیش ایک صدی پر محیط ہے. بین الاقوامی تنظیموں کی مداخلت کے باوجود ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی حیثیت کو یکسر تبدیل کر دیا. ہندوستان کی اشتعال انگیزی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس تاریخ کو 2020 میں رام مندر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھنے کا فیصلہ بھی کر دیا. پاکستان اپنے مضبوط موقف پر قائم رہتے ہوئے اخلاقی، سیاسی اور دینی تقاضوں کے مطابق ہر سطح پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے. ہندوستان بار بار مختلف طور و طریقوں سے پاکستان کی داخلی خارجی محاذوں پر اشتعال انگیزی، دہشت گردی بھی مصروف عمل ہے. پاکستان بین الاقوامی قوانین کے مطابق صبر و تحمل سے کام لے رہا ہے. بلا شبہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے اور ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. 5 اگست کی تاریخ آزادی کشمیر کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی زور مذمت کرتے ہوئے کشمیریوں کو اپنی حمایت کا مکمل یقین دلاتے ہوئے آج کی اجلاس سے درخواست کرتے ہیں تو اس سلسلے میں قرارداد منظور فرماتے ہوئے اور SOPs کے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے احتجاج کی کسی شکل کو تجویز دیں. ہم شہیدوں کے درجات کی بلندی، ظلم و ستم کے شکار خاندانوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میری یہ گزارش ہوگی، یہاں تدبیر کی بھی باتیں ہوئیں، یہاں تکبیر کی بھی باتیں ہوئیں.
मेरी मुतबाना गुजारिश ये है कि वी बी मुस्लिम, हमारा कुरान पाक के ऊपर मुकम्मल यकीन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक जगह पे फरमाया कि आपको उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा जितनी आप कोशिश करेंगे, और एक जगह पे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो मेरी गुजारिश ये है आप लोगों के सामने कि जब तदबीर और तकबीर का मुवाज़ना किया जाता है तो अनडाउटेडली इस बात को डिक्लेयर कर दिया जाता है, और ये हमारा पूरा यकीन है कि जो अल्लाह ताला का अमर होगा उसके मुताबिक जो है वो होगा। कभी भी अपनी कोशिशें ये फ़र्ज में हैं, हमें कोशिश के लिए, अपने मेहनत के लिए, अगर मैं आपके सामने ये गुजारिश करता हूँ कि बंदा जितनी भी कोशिश करे होगा वो जो मेरे अल्लाह ताला का हुक्म होगा। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश ही आप लोगों के सामने ये होगी कि कभी जंग अच्छी होती है, कभी जंग अच्छी नहीं भी होती। जंग वज़ीम दोम में जापान वालों ने कहा कि कुछ हो जाए अब दोबारा हम जंग नहीं लड़ेंगे सर। अब आपके सामने ये तारीख है कि जापान की अपनी फ़ौज नहीं है। वो कहते हैं कि क्या तुम एटम बम के सामने क्या कर लोगे। तो मेरी हम्बल सबमिशन आप लोगों के सामने ये है कि कभी बैलेंस, मुसलमान को बैलेंस लेना चाहिए। जिहाद तो बिल्कुल वाजिब है, फ़र्ज़ है, इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। कभी हम मुसलमानों ने सुलह हुदैबिया के मुताबिक भी गुजारा करना होता है। सुलह हुदैबिया क्या थी कि जब आपने होश रखनी है, जब तुम्हारे आदमी हमारे पास आ जाएंगे हम छोड़ देंगे, जब हमारे आदमी आपके पास जाएंगे आप नहीं छोड़ेंगे साथी। कभी आपने इस फलसफा के मुताबिक भी अमल करना होता है। हम वकील हैं, हमने इस प्लेटफॉर्म के मुताबिक, जैसे मलिक साहबा ने अभी अपने किताब में फरमाया कि द ड्यूटी विच वी हैव टू परफॉर्म, वो ये है कि हम अपनी लीगल ओपिनियन के ज़रिए कश्मीर की काज को कि इंडिया जालिम है और कश्मीर वाले मजलूम हैं, हमने यूएनओ को वो एक इंटरनेशनल कोर्ट भी है, उसको ये बताना है कि जब कोर्टें इंसाफ नहीं करती, तो जब जंग अजीम दोम के बाद वहाँ के जो हुक्मरान था उसने आकर पूछा था कि बरतानिया की अदालतों का क्या हाल है, आंसर वाज कि बरतानिया की अदालतें ठीक हैं, हमने रिप्रिमांड कराना है इंटरनेशनल कोर्ट्स को कि अगर होगे यही रिजल्ट आएंगे, जुल्म होता रहेगा, तो उसके बाद फिर एक इंसाफ करने वाली ज़ात एक और अल्लाह ताला भी है। तो गुजारिश ये है कि हम बेहतर फैसला करना है आर्मी ने या हुकूमत पाकिस्तान ने कि कब प्रैक्टिकली हमने जिहाद करनी है मुसलमानों के लिए। इट इज़ देयर प्रीरोगेटिव। हमने क्या करना है जी, हमने इस बार के प्लेटफॉर्म से ये श्योर कराना है कि जब कभी हम वकला की ज़रूरत पड़ी तो हम फॉर द काज ऑफ द मुस्लिम्स, फॉर द काज ऑफ द कश्मीर और फॉर द काज आप जो है हम हाजिर हैं, हमारा खून का आखिरी कतरा भी हाजिर है। लेकिन जैसा कि साहब ने फरमाया, जैसा कि गुज़वा उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी, पहाड़ी छोड़ी तो उसके बाद जो नुकसान हुआ वो आप लोगों के सामने है। हमने कैदे और कुलिये में रहते हुए जहाद की भी बहुत सारी किस्में हैं। कभी कभी हमें जहाद का जब शौक पैदा होता है तो खुदकशी कर बैठते हैं। भाई एटम बम के सामने मुझे तो पता नहीं कि वो कौन सा बटन दबाना है, क्लाशनकोव के सामने मुझे नहीं पता। जहाद की किस्में हैं। जहाद ये है कि जिनको हमने ट्रेन किया है वो जाकर आगे जहाद करेंगे। हमारी ड्यूटी ये है कि अगर लीगल कहीं मशवरे की ज़रूरत है तो हम वो लीगल मशवरा करेंगे। हमारी दौलत की ज़रूरत है, हमारी औलाद की ज़रूरत है, तो हमारी जहाद ये बनती है साथी। जहाद को अच्छे तरीके से डिफाइन करें। अब इसके बाद एक और मैं बात करूँगा कि मैंने पहले आपके सामने कह दिया, आई बिलीव ऑन द डूइंग्स विच आर डन बाय द गॉड ऑलमाइटी। मैं कहता हूँ कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान अपनी मर्जी से एक नवाला भी अपने मुंह में नहीं ले जा सकता। एक अल्लाह पे यकीन रखने वाले ने और एक अल्लाह पे यकीन ना रखने वाले ने दोनों बैठ गए। नौज़ बिल्ला जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता था उसने कहा कि अपने अल्लाह को कहे मैं तो रोटी खा रहा हूँ सर। देहात का इलाका था, पुराने ज़माने का टाइम था, तो उसने कहा कि मैं अब खा रहा हूँ, नौज़ बिल्ला अपने अल्लाह से कहना। तो वो ऊपर जो ये सरकंडा होती है उसकी चाप थी, वहाँ से सांप गिरा, उसने रोटी के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सांप के सामने क्या रोटी किसी ने उठानी। अब सर मैं ये गुजारिश करूँगा, मुझे बता दे कोई कि लोगों को पता था कि कश्मीर पाकिस्तान का आज़ाद होना है, इंडिया का आज़ाद होना है।
1947 में आज़ाद हुए। सुल्तान साहब मैं उनको खुश आमदेद कहता हूँ, मेरे भाई अहमद बेगा उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ। इस तकरीब के इख्तिताम से पहले दोस्तों की राय अपना हाथ बुलंद करके जो करारदाद सदर साहब ने पेश की है कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए, उसको तमाम दोस्त हाथ उठाकर उनके साथ अपना उनके साथ खड़े होने का मैं तमाम दोस्तों को इस करारदाद के मुतफिका तौर पर पेश होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके साथ अलामती तौर पर यकजहती के लिए हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के गेट तक आदाब और करीने के खिलाफ था कि इतने माहिरीन इल्म फ़न की गुफ्तगू के बाद मैं यहाँ आता, लेकिन मुस्तरद था इसलिए हाजिर हो गया। कम से कम लफ्ज़ों में अपनी बात करने की कोशिश करूँगा। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जला देगा। और ट्रम्प कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप बना रहे ना। कदम बढ़ाओ कश्मीरियों, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ पाक फौज, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ पाक फौज, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ पाक फौज। हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली तक जाएंगे, श्रीनगर तक जाएंगे, श्रीनगर तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। लड़की को धक्का मार के उसने पीछे कर दिया। कल भी कश्मीर हमारा था, कल भी कश्मीर हमारा था, कल भी कश्मीर हमारा था। बनेगा, सुन लो भारतीयों, हम तुम्हारी मौत हैं, सुन लो भारतीयों, हम तुम्हारी मौत हैं, सुन लो अमेरिकियों, हम तुम्हारी मौत हैं, सुन लो इसराइलियों, हम तुम्हारी मौत हैं, सुन लो भारतीयों, हम तुम्हारी मौत हैं, सुन लो अमेरिकियों, हम तुम्हारी मौत हैं। दीवारों को एक धक्का और कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान 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 कश्मीर बनेगा।